Dalawa. Ginamit. Isa. Isa, dali. Tapos Balik mo. Yan. Tapos inom. Oh. Mabagad. Dali. 3, 2, 1. Dali yan. Okay na yan. Balik mo na. Last 1 minute. Balik mo na. Inom ka na. Last 1 minute. Last one. Ay, di pa daw. Last 1 minute. Last 1 minute. Kahit naman marami natapos sa atin, marami pa rin tayo eh. Oh. Ang tataas pa nila eh.